Inana day kalisod guys, mangitag 20 guys, oh. Tama container guys, oh. Baligyan nato dito. Balik. 50 buok ni guys. Oh, muna mo ang tubigan guys, oh. First time na mo nag-video guys. Nagdugan namin nagplano nga mag-vlog pero madayon na gini guys. Nani, oh. Tulak ni guys. Hi. Lisod bang warta guys. Guys, tulak. Guys, oh. Ipa guys. Nani kalisod guys, manginabuhi. Inani naman ni magtigom og 20 pesos. First video na mo ni guys, sukad wa mi mag-video, mag-deliver. Tanawa mo ang likod guys, oh. Punto. Mo ni among trabaho. Oh, Paghihapon. lubong. Oh, lapok pa ni. Porting istaka na mo din lalom. Haya, oh, giingang ilong. To ano mo gihakot dito, oh. Oh. Muning karsada nila diri. Wa ako kabantay puting laloma. Dapat diri ko agi sa right side.